Last 3 minutes, guys. Maganda-ganda nakuha natin ano dito, ads, live bet. Uy, iwan. Nako. Patay. Rebound. Nice. Alright, naka-minus 2.5 tayo dito sa Knicks, pare. Live bet na yung nakuha natin minus eh. Nakuha ko yung minus 2.5 kanina nung lamang pa yung Pelicans. Bronson. Ako, anim lang lamang oh. Huwag nyo ididikit yan. Kapag dumikit to, delikado minus 2.5 ko dito. Tanginang yan. Alright, depensa. Zion the Donut. Zion. Op. Bay, huli. Naku, nakaikot pa. Foul. Madedelikado yung minus 2.5 ko dyan pag dinikit nyo eh. Huwag nyo idikit pare. Okay, 4 na lang par. Bronson, basketan mo nang haba pa niyan oh. 2.5 pa yan oh. Yari tayo dyan pare. Bronson. OG, libreng-libre. Nako, malalason yata ah. Pensa. Ablay. Rebound. Nice one, Bronson. Pass break yan ah. Nice pass, layup. Nice! Anim ulit, guys. Huwag nyo na idikit. Huli. Huwag nyo idikit. Ilayo nyo yan. Mga 7 na dapat lamang, 7 pataas. Para hindi delikado. Zion. Uy! Putang ina mo. Anong nangyari doon kay Josh Hart? Bronson, dagger mo na. Bronson. Oop, umeke. Nice one! Nako! Uy, foul. Nice one, foul. Pasok mo dalawa, Bronson, para 6 ulit, par. 1 minute, last 1 minute. Uy, technical. Bang, bang. Ako, sprayer pa dalawa. Pasok mo dalawa, Bronson, para 7. Para 7, pare. Bang, bang. Alam ang buslo. Dagger mo. Pag sumablay, GG na to, guys. Secured na yung pangalmusal natin pag sumablay. Zion. Pusang inang Zion talaga. Para talagang bulldozer to si Zion. Ang bilis nila makashoot oh. Parang 6 seconds lang nakascore na sila. 5 lang yan oh. Pag sumablay ka dyan, naka-3 sila. Yari tayo dyan. Shot clock ha. 9, 8. Bronson. Naku, turnover pa. Hala, patay tayo dyan. Huwag niyong papatrasin yan. Walang tres. DeJounte. To Zion. Zion. Bulldozer. Mabibitawan. Naiangat pa rin yun. Putang ina. Ang tibay talaga ng katawan din ni Zion eh. Lakas din eh. Walang yaka Zion. Sabi ko na eh. Huwag niyo didikit nila to eh. Delikado pa minus 2.5 ko dito eh. Sablay mo isa, Zion. Sablay mo isa. 29 seconds pa yan. Bababa pa sa kanila yung bola. Pag sumablay yung Knicks dyan, yari. Bronson, i-secured nyo na yung pang-almusal oh. Para dalawa na yung sablay mo. Alright. Down. Foul, nice. Papaul yan sila, automatic yan. Fouling game yan. Kailangan 3 pataas lamang nyo dyan eh. So dapat ipasok yung 2 free throw guys. Unang buslo. Nice one. Pangalawang buslo, Josh Hart. Uy, sinabloy. Allah, yung papatresin ha. Yung papatresin, pare. Putang ina, ang bilis talaga nila makascore oh. Inbound. Timeout. Tatlo. Okay guys, last 15 seconds. Lamang pa 3 Knicks. Walang turnover ha. Walang turnover. Nice one. Nice. Papaul yan. Okay. Shoot na lang yung free throw dito. Wag lang makakatres. Delikado talaga kapag nakatres to sila eh. Dalawa, Bronson ha. Kailangan ko 2 free throw sa'yo. Nice one. Pangalawang buslo, Bronson. Nice one. 5. Okay. Pero safe dito. 6 talaga kasi baka mamaya bumitaw pa ng 3 tong mga hayop na to eh. One stop. Isang one stop na lang. GG na yan. Hindi na papaul yan kapag sumablay yan eh. Hindi na patresin. Rebound. Okay, finish na. Okay na. Hindi na mo, lalaso ka pa ng 3. Mimore, animal ka. Woohoo! Thank you, Knicks. Nagot nyo na pang almusal. Isa ka talaga, Bronson. Ready ka na sa playoffs, ha? Bakit wala nang Cade Cunningham, ha? Chance mo na yan.